अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक रिफ्लेक्शन में खुश आमदीद। मैं हूँ एहसान अहमद रूहानी और आज की जो वीडियो है हमारी वो एक बेहतरीन अमल पर बनाई जाएगी। ये अमल ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए से बहुत सारे फ़वाइद आप समेटेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद से और कवी उम्मीद से कहता हूँ कि आपको इससे बेहतर अमल यूट्यूब पर नहीं मिलेगा और ना ही ऐसा कोई अमल यूट्यूब की पहले से ज़ीनत बना होगा। और आज का जो अमल है ये इंतहाई मज़बूत और कवी और ताकतवर तरीन अमल है। इसकी ख़ुसूसियात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, ये लाज़मन सुनिए ताकि आपको इसकी अहमियत और इसकी कदर का अंदाज़ा हो सके। तो मोहतरम नाज़रीन, मेरे वो दोस्त, भाई और बुज़ुर्ग जिन्होंने अपनी निस्फ़ ज़िंदगी रूहानी इलाज में गुज़ार दी है, कभी एक आमिल के दर पे ठोकरें खाते हैं, कभी दूसरे आमिल के पास जाते हैं और इलाज करवाते हैं। 20 दिन इलाज करवाया, 40 दिन इलाज करवाया, लेकिन इलाज से वक़्ती अफ़ाक़ा हुआ। आमिल ने कहा कि हमने काट कर दी है, हमने इस जादू को तोड़ कर दिया है, लेकिन फिर कुछ ही दिन गुज़रते हैं कि दोबारा से फिर वो उसी लपेट और पकड़ में आ जाते हैं। अब बार-बार वो बेचारे आमिलीन के पास जाते हैं, एक से कुछ अफ़ाक़ा हुआ, फिर वो दौड़ते हैं दूसरे के पास कि शायद उससे कुछ बेहतरी आ जाए। तो इस तरह वो अपनी ज़िंदगी पूरी आमिलीन के चक्कर में ही गुज़ार देते हैं। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि आमिल दो नंबरी कर रहे हैं, बल्कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि बार-बार इन पे जादू हो रहे हैं, ठीक है? और वो आमिल बेचारा वो काट कर देता है, लेकिन दोबारा से फिर किसी ने मसलक कर दिया, अब वो ज़िंदगी सारी आपकी निगरानी नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, ऐसी सूरत में करना क्या चाहिए? अब एक घर भी जादू की लपेट में है, अब ये मरीज़ है वो जादू की लपेट में है, बार-बार जादू हो रहे हैं, अब पैसे नहीं हैं कि बार-बार आमलीन के पास जाया जाए, ज़िंदगी दाँव पर लगी हुई है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो यकीनन इसी मसले के हल के लिए मैं आज आपके सामने बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ और आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, ताकि आप इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकें। आप आमलीन के दर को छोड़कर अब खुद मुख्तार बनकर अपना इलाज कर सकें। फिर एक दिली हवस होती है, एक भड़क होती है कि यार हम पर कौन इस तरह जादू कर रहा है। फिर बदुआएँ भी निकलती हैं, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। तो यकीनन आपकी बदुआओं का समरा भी मिलेगा। एक ऐसा अमल मज़बूत तरीन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि इस अमल से एक तो आपका इलाज हो जाएगा। फिर दूसरा जो आप पर जादू कर रहा है वो उसका भी बेड़ा गर्क होगा। अगर वो कोशिश करेगा जादू करने की तो वो खुद रजत का शिकार होकर खुद तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तीसरा, जो बंदा जादू करवा रहा है उस पर भी यही मसाइल शुरू हो जाएंगे और ये जादू पलट जाएगा उस जादूगर पर और करने वाले पर या करवाने वाले पर। तो इस तरह के अमाल बहुत ही मुजर्रब हैं और इस तरह का अमल इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ये इतना मजबूत अमल है कि अगर इसको आपने पल्ले बांध लिया तो यकीनन आप किसी भी आमिल के पास नहीं जाएंगे, अपने घर का इलाज सारी जिंदगी आप खुद करेंगे। तो इस अमल को नोट फरमा लीजिए और इसकी एक एक बात को तवज्जो और ध्यान से सुनिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अमल को सुनने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली इसको लाजमन सब्सक्राइब कर लें। चूंकि मेरे जो अमाल हैं वो यूट्यूब पे नहीं हैं, यूट्यूब वाले अमाल नहीं हैं, ये अपने मुजर्रबात हैं और ये इतने मजबूत तरीन हैं। हमारे चैनल को खंगाल लीजिए कि हमने जो भी अमाल बतलाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो कवी असर है। आप हमारे कमेंट्स चेक करें लोगों के, और इस तरह जो लोग हमसे राब्ता करते हैं, पूरी दुनिया से राब्ते में हैं लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमाल कवीउल असर हैं और कवीउल तासीर हैं। तो इस वजह से इन अमाल को हल्का ना समझिए। हमारी वीडियो क्वालिटी तो हल्की हो सकती है लेकिन हमारे अमाल हल्के नहीं हैं। तो इसलिए इन अमाल पर पूरी ध्यान और तवज्जो से सुनकर इनको अपनी कॉपी पर नोट फरमा लिया करें ताकि सारी जिंदगी आपको ये काम आ सकें। तो चलते हैं हम अपने अमाल की तरफ। और अमल ये है कि अगर कोई भी घर, कोई भी मरीज या कोई भी इंसान जादू का शिकार हो जाए या कोई भी घर जादू के लपेट में हो, बार बार उन पर मसाइल हो रहे हों, तो ये जो आपको सामने ये जो दुआ नजर आ रही है, आपने इस दुआ को अगर घर लपेट में है तो घर के तमाम अफराद बैठे हर रोज अकेले अकेले भी पढ़ सकते हैं, इकट्ठे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। घर में
شام کو 10 مرتبہ اس دعا کو جو آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح صبح بھی 10 مرتبہ فجر کے بعد اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح یہ دعا آپ نے 41 دن تک مسلسل یہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم آپ پر جو بھی جادو کرنے والا ہوگا پورا کا پورا جو جادو ہوگا وہ اس پہ پلٹ دیں گے۔ اس کی اتنی قوت اور طاقت ہے، جو جادوگر حرکت کرے گا آپ پر کسی عمل کرنے کی، انشاءاللہ وہ خود اس عمل کی رجت کا شکار ہوگا۔ وہ جنات آپ کی طرف بھیج رہا ہوگا لیکن وہی جنات اس کو نقصان دینا شروع کر دیں گے جادوگر کو۔ آپ نے اس میں نیت رکھنی ہے 10 مرتبہ پڑھنے سے پہلے کہ یا اللہ جو بھی مجھ پر جادو کر رہا ہے، جو بھی مجھ پر اس طرح غلط عمل کر رہا ہے، یہ سارا کے سارے عمل اسی پر پلٹ جائیں، کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر پلٹ جائیں۔ تو جس وقت آپ اس نیت سے اس عمل کو کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ ان جادوگروں کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ اتنے مضبوط ترین عمل ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیے، اس عمل کو اپنی زندگی میں لائیے۔ اگر مریض ہے تو مریض روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر لے۔ اگر دیکھیں کہ گھر میں اثرات زیادہ ہیں تو پھر اس عمل کی تعداد کو بڑھا دیجیے، یعنی کہ 10 مرتبہ اگر شام کو پڑھنی ہوتی ہے تو آپ نے 41 مرتبہ اس شام کو پڑھنی ہے۔ اگر بہت زیادہ کوئی مریض ہے یا گھر میں بہت زیادہ اثرات ہیں، 41 مرتبہ شام کو، 41 مرتبہ ہی صبح کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے گھر پر، ہم پر جو بھی اعمال ہیں، جو غلط اعمال کیے گئے ہیں، سحر کیا گیا ہے، جادو کیا گیا ہے، یہ کرنے والے اور کروانے والے پر پلٹ جائے۔ تو یہ جادو کی پلٹ کا مستند اور مجرب اور انتہائی طاقتور اور پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی میں لائیے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کیجیے۔ آج امت مسلمہ پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو مداوا بنیے اور ان کے لیے دوا بنیے۔ جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے نافع ہے اللہ پاک اپنی رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے لیے نافع بنیے، لوگوں کو ضرر نہ دیجیے، کسی پر بھی کسی طرح سے بھی کسی کو تنگ اور پریشان نہ کیجیے۔ اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو یقیناً آپ کے لیے دو جہان میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی تو ساری دنیا کے جادوگر اور شیاطین مل جائیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے اللہ کی طرف بھی رجوع کیجیے، 5 وقت نماز کی پابندی کیجیے، اور نماز کے اوقات میں میرے یوٹیوب چینل پر کوئی ویڈیو بھی آپ نہ دیکھیں بلکہ نماز کی طرف جائیے اور نماز ادا کیجیے۔ اس کے بعد آ کے آپ نے ان اعمال کو دیکھ لینا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو تمام لوگوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ وہ بھی ان چیزوں کا اگر شکار ہیں تو ان سے نجات حاصل کر سکیں۔ شیاطین کا مقابلہ کیجیے ہر دم، ہر لحظہ، ہر لمحہ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اگر ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔